নমস্কার বন্ধুরা, শুভ সকাল। আজকে আপনাদের আমি একটা অদ্ভুত প্রবলেম সম্বন্ধে বলবো, সেটা হচ্ছে নাক ডাকা। নাক ডাকা সমস্যা, নাক ডাকলে ঘুমিয়ে পড়লেই শব্দ হয় নাক দিয়ে, এবং যে শুয়ে থাকে তার কোনো অসুবিধা হয় না, পাশের লোকের ভীষণ অসুবিধা হয় এবং নানা রকম क्रिटिसिज्म করে। आज मैं दोस्तों नमस्ते सबको। आज मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ। कोई जब सो जाता है तो नाक से बहुत साउंड निकलता है, उसको नशिका गर्जन कहते हैं। वो जो सो जाता है उसका तो कुछ नहीं होता है, लेकिन अगल बगल का जो लोग है उन लोगों को बहुत तकलीफ होता है, वो सो नहीं पाते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे आई विल tell you how to get rid from sound from nose, snoring when somebody is sleeping, to just doing bad, very high pitch sounds from his or her nose. So the person is sleeping is having no problem, but person is sleeping just beside of him or her is having problem. এই নাক ডাকা প্রবলেম সবাই মনে করে যে শুয়ে আছে তার কোনো প্রবলেম না, কিন্তু ব্যাপারটা সেই যদি শুয়ে থাকে স্লিপ অ্যাপিনিয়া, মানে তার প্রপার শ্বাস প্রশ্বাস ঠিকমতো হয় না। जो सोता है वो सोचता है हम तो सो जाता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, लेकिन उसका भी हो रहा है। प्रॉपर जो ऑक्सीजनेशन, जो सांस प्रश्वास ठीक से नहीं हो पा रहा है, इसमें उनका डेथ भी हो सकता है। बप्पी लाहिड़ी जी का ऐसे ही डेथ हुआ था, जो सिंगर बप्पी लाहिड़ी जी, उसका ऐसे ही डेथ हो गया था। तो snoring, people thought that I am doing sound, so I should have no problem, but he or she also have problems. He or she could not proper taking oxygenation or air, and he is having some choking effects here, so sounds is being generated. আজকে যে ব্যাপারটা আমি বলবো যে এটা কী করে এর থেকে আমরা নিষ্কৃতি পাবো। প্রথমে আমরা সোজা হয়ে বসে ভামড়িটা করবো। ভামড়ি হচ্ছে পুরো এই সাইনাস সিস্টেমটাকে রিজুমিনেট করবে। এটাকে বন্ধ করে আমরা নিঃশ্বাস নেবো এবং ভুমড়ার মতো আওয়াজ করবো। পেট ফুলিয়ে নিঃশ্বাস নেবো। আস্তে করে চোখ করবো, এরকম 5 বার করবো। আমি 3 বার দেখালাম। এরপরে যেটা করবো সেটা হচ্ছে, ভালো করে দেখে নিন, আমার মুখটা দেখলে বুঝতে পারবেন যে আমি সোজা হয়ে বসে খুব জোরে নিঃশ্বাস নেবো এবং শব্দ করবো, এবং এই জায়গাটা ভেতরে, এগুলো সব ভেতরে ঢুকে যাবে। প্রথমে করে টানবো, এগুলো সব ভেতরে ঢুকে যাবে। তারপরে হোল্ড করবো, এইভাবে বন্ধ করবো, মনে বন্ধ করে এভাবে রেখে দেবো। 10-15 গুনবো। তারপরে এই ডান দিক রাইট সাইড ब्लॉक, लेफ्ट साइड दिए निश्वासटा छेड़ देंगे। तो पहले क्या करेंगे, ऐसा खींचेंगे, फिर होल्ड करके रखेंगे, देन इसको बंद करके राइट साइड नोज स्टॉप करके फ्रॉम लेफ्ट साइड वी विल रिलीज द एयर, पेट अंदर चला जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट। ये 5-10 बार करना।
দেখুন এটা করলে কি হবে, এখানে এই মাসেলসগুলো শক্ত হয়ে যাবে, জাস্ট আমাদের জিভের নিচে এবং এই জায়গাটা মাসেলস নিঃশ্বাস নেওয়ার সময় ঘুমোরে ভাইব্রেট করে, তার থেকে আওয়াজটা হয় স্নোরিং। স্নোরিং ইজ জেনারেটেড ডিউ টু দিস, the weakness, slackness of these muscles. So by doing this exercise, we can strengthening this muscle so that snoring can be avoided. तो ये 10 बार करना है। लास्ट और एक बार करके दिखा रहा हूँ। লাস্ট ওয়ান ইজ বাঘের মতো আসন, ব্যাঘ্রাসন, লায়ন লাইক পোস্চার। এরকম পাটা এরকম এই একটা গ্যাপ হবে, গ্যাপ করলে কি হবে, চোখ টোক সব বড় বড় বাঘের মতন অ্যাটাক করতে আসছে, এইসব জায়গাগুলো সমস্ত থাইরয়েড এবং এই পুরো এক্সারসাইজ এই জায়গাটা যেখান থেকে নিঃশ্বাসটা যাচ্ছে সফট হয়ে গেছে, ভাইব্রেট হয়ে শব্দ হচ্ছে, দ্যাট উইল নট হ্যাপেন। তো দিস মাসলস উইল বি স্ট্রেংথেনড অ্যান্ড স্নোরিং উইল বি স্টপড। 10-12 বার করতে হবে, 10 বার করবেন। তারপরে হচ্ছে একটা জিনিস বলি যে এই যে দুটো আঙুল, এই দুটো আঙুল এখানে জাস্ট কোনো একটা রোলিং কিছু দিয়ে এরকম রোল করে দেবে, এরকম রোল করে জাস্ট রোল ইট, অ্যান্ড আফটার দ্যাট দিস টু, এটা করুন বোথ হ্যান্ডস, এটা করবেন। আর লাস্টে হচ্ছে এই যে জায়গাটা, এই এখানটা পুরো ফেস সব কিছু আছে আমাদের, এই যেখানটা ঠিক নোজ পড়ছে সেই নোজ জায়গায় 3 বার মিডিয়াম প্রেশার দেবেন, তার বেশি দেবেন। 1 রিলিজ, 2 রিলিজ, 3 রিলিজ। সিমিলারলি 1 2 3। নমস্কার দোস্ত, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।